सदाप्रभुंकर धन्यवाद कर, ताहांको नामरे प्रार्थना कर, सर्वगोष्ठी मध्य ताहांकर क्रिया सकल जनाओ, ताहांको उद्देश्य आनंद ध्वनि कर, ताहांको उद्देश्य प्रशंसा गान कर, तुम्भे माने ताहांकर सकल आश्चर्य क्रिया विषय कथोपकथन कर। प्रभुंकर पवित्र महानामर गौरव हो। आज प्रभु पुनर्बार आज विशेष उपासनार दिन आमाने प्रभुंकर अनुग्रह प्रभुंकर दया आमे पाइअछु। तेणु चलित वर्षर एहिपरि एक विशेष चतुर्थ उपासनार दिन में आमे समस्ते प्रभुंकर निकटवर्ती हो पारिछु। तेणु प्रभुंकर महानामर धन्यवाद देवा सहित आज जेते समस्ते आज रही उपासना जोग देइछन्ति समस्त को आज विशेष उपासना मध्य को स्वागत जनाए एवं ख्रीष्ट प्रेमर नमस्कार जनाए। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आसंतु आमने इस समय आज उपासनार प्रारंभ रे निज निज को प्रभु ठारे समर्पण करिबा, प्रार्थना करिबा। अत्यंत दयालु प्रभु सदा प्रभु तुमरे धन्यवाद करुअछु, तुमरे गौरव करुअछु, तुमरी स्तुति वंदना करुअछु प्रभु। तुम नामर जय जयकार करुअछु। तुमे राजा मानकर राजा प्रभु मानकर प्रभु सैन्याधिपति सदा प्रभु आमे तुमरे धन्यवाद करुअछु प्रभु। आज पर एक सुंदर दिनटी आम को देखा देल। वर्षर प्रतिटी दिन रे प्रभु तुमे आम संगे संगे थाए प्रभु। प्रथम मासर वर्षर शेष मास पर्यंत प्रभु तुमे आम को कढ़े आनिअछ प्रभु। आज पर एक दिन प्रभु 12तम मासर प्रभु 22तम दिन विशेष उपासनार दिन रे प्रभु आमे एहीपरि एक सुंदर सुजोग पाइअछु। ए सब विषय केवल तुमरी दया तुमरी कृपा दृष्टि आम प्रति थिबारु तुम ठारे प्रभु आमने सुंदर सुजोग पाइअछु। तेणु प्रभु तुम नामर धन्यवाद करुअछु, धन्यवाद करुअछु। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। ए समस्त दिन गुड़िक आम निजर बल कौशल जे प्रभु ए पर्यंत आसी पारिछु ताहा नुहे प्रभु। आमानकर प्रतिटी समय प्रतिटी मुहूर्त रे तुमरी कृपा दृष्टि आम प्रति रखी प्रभु आपणा हस्तरे आमानको प्रभु तुमे कढ़े आनिअछ, सुरक्षा देइअछ, निरापत्ता देइअछ प्रभु। तुमको धन्यवाद करुअछु। आज ए सुंदर समय रे प्रभु आमे विशेष करी प्रभु तुमरी प्रांगण मध्य निज निज को नम्र करी प्रार्थना करुअछु प्रभु। आज उपासना रे तुमरी पवित्र उपस्थिति आमे प्रत्येक को दियो। यही स्थान रे तुमरी उपस्थिति अच्छी प्रभु, कारण जो माने सत्य अंतकरण सहित प्रभु तुम निकट को आसछन्ति, जो माने सत्य भाव रे तुमको लोड़न्ति, जो माने प्रभु तुम नाम रे एकत्रित हुअन्ति, से स्थान रे प्रभु तुमरी उपस्थिति थाए। आमे प्रार्थना करुछु प्रभु आज उपासना रे तुमरी पवित्र उपस्थिति दियो प्रभु। तुम लोक माने प्रभु तुम निकट को आसछन्ति प्रभु, प्रत्येक को बहुल रूपे आशीर्वाद कर। प्रत्येक हृदय मन को तुम ठारे सबल कर, सुस्थिर कर, शक्तियुक्त कर। आहुरी प्रभु आत्मिक भाव रे आमे प्रभु शक्ति प्राप्त हेबाकु पारिबा सेपरि मध्य प्रभु आमे प्रत्येक को साहाय्य कर प्रभु। मंडली मध्य जो माने विभिन्न प्रकार भाव रे असुस्थ, पीड़ित, बाधा, कष्ट, समस्या किंबा कौनसी प्रकार चिंताजनक मध्य दे विषय मध्य दे जीवा बेले प्रतिटी परिवार पाई प्रार्थना करुछु राजा। प्रत्येक को आहुरी बहुल रूपे आशीर्वाद कर। प्रत्येक जीवन रे तुमरी शांति, सुस्थता एवं मंगल प्रभु तुम्हें प्रदान कर। परिवार प्रति परिवार जेपरि तुम ठारे कुशलतार रहिबा सहित एई दिन मानकरे आहुरी प्रभु तुम प्रति उद्योगी हेबाकु पारिबे प्रभु। तुम्हें दया कर प्रभु। प्रभु आमे विशेष करी प्रार्थना करुअछु प्रभु। चलित मास प्रभु तुमरी सही जन्म जयंती एक पर्वर मास। तेणु प्रभु अनेक हुए तो छुट्टी सकाशु विभिन्न से निज निजर ग्राम को जीवाई बाहरी जाऊथिबा बेले प्रभु आमे अल्प लोकों को प्रभु तुम्हें सुजोग देल तुमरी प्रांगण मध्य बसी उपासना करने, तुमरी प्रांगण मध्य बसी तुमरी आराधना प्रशंसा करने प्रभु तुम नामर गौरव करुअछु। आज उपासना रे प्रभु जेते तुम लोक माने प्रभु एकत्रित होइछन्ति प्रभु प्रत्येक को नाम धरी आशीर्वाद कर। जदि बा कौनसी प्रकार मन रे चिंता की प्रार्थना निवेदन विषय नहीं कि प्रभु तुम निकट को आसी अछन्ति, प्रत्येक मनोवांछा पूर्ण कर, तुमरी शांति एवं मंगल प्रदान कर प्रभु। आमे विशेष करी प्रार्थना करुअछु प्रभु।
ଆଜିର ଉପାସନାର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ହୁଅ। ମହିମା ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ତୁମରି ହେଉ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ଏ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବା ଗୀତ ଗୋଟେ ବୋଲିବା। ଉପାସନା ଗୀତ ବହି ତାର 270 ପୃଷ୍ଠା। ଉପାସନା ଗୀତ ବହି 270 ପୃଷ୍ଠା 69 ନମ୍ବର ଗୀତ। ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ଅଟେ ପ୍ରଦୀପ ମୋ କ୍ଷୀଣ ଚରଣର। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଠିଆ ହେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ପାଇଁ ଗୀତ ବୋଲିବା। ଗୀତ ପରେ ପରେ ଗୀତ ସଂହିତାରୁ ଉତ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର କରି ଆମେ ପାଠ କରିବା। ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ଅଟେ ପ୍ରଦୀପ ମୋ କ୍ଷୀଣ ଚରଣର। ଚଲା ପଥେ ସେ ଆଲୋକ, ଚଲା ପଥେ ସେ ଆଲୋକ, ମୋ ସାରା ଜୀବନର। ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ଅଟେ ପ୍ରଦୀପ ମୋ କ୍ଷୀଣ ଚରଣର। କର ମୋ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ, କରିବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧ୍ୟାନ। କର ମୋ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ, କରିବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧ୍ୟାନ। ତବ ଶାସନ ଦୟାବାନ, ତବ ଶାସନ ଦୟାବାନ। ହେଉ ମୋ ଜୀବନେ ବର, ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ଅଟେ ପ୍ରଦୀପ ମୋ କ୍ଷୀଣ ଚରଣର। ତବ ବାକ୍ୟ ଅଟେ ସିଦ୍ଧ, ପରୀକ୍ଷିତ ପୁଣି ନିତ୍ୟ। ତବ ବାକ୍ୟ ଅଟେ ସିଦ୍ଧ, ପରୀକ୍ଷିତ ପୁଣି ନିତ୍ୟ। ସମ୍ପଦେ ଅଭାବୀ ପଦେ, ସମ୍ପଦେ ଅଭାବୀ ପଦେ। ହେଉ ସେ ମୋର ଆବର, ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ଅଟେ ପ୍ରଦୀପ ମୋ କ୍ଷୀଣ ଚରଣର। ଚିରସ୍ଥାୟୀ ସେ ବିଧାନ, ନହିବ କେବେ ଖଣ୍ଡନ। ଚିରସ୍ଥାୟୀ ସେ ବିଧାନ, ନହିବ କେବେ ଖଣ୍ଡନ। ସେ ଜୀବନ ଜଳାକାର, ସେ ଜୀବନ ଜଳାକାର। ହେଉ ଆତ୍ମାର ଆହାର, ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ଅଟେ ପ୍ରଦୀପ ମୋ କ୍ଷୀଣ ଚରଣର। ଚଲା ପଥେ ସେ ଆଲୋକ, চলা পথে সে আলোক মো সারা জীবনর তুম্ভ বাক্য অটে প্রদীপ মো ক্ষীণ চরণর।
आमे समस्ते ठिया हिथिबा समय गीत संहिता 119 गीत 65 पदरु 72 पद पर्यंत। हे सदा प्रभु तुम्भे अपना वाक्य अनुसार निज दास प्रति मंगल व्यवहार करिअछ। दुखग्रस्त हेबा पूर्वरे मु विपथरे गली, मात्र एबे मु तुम्भ वाक्य पालन करे। अहंकारी माने मो विरुद्धरे मिथ्या कथार कल्पना करिअछन्ति। मु सर्वांतकरण रे तुम्भर विधान सबु पालन करिबे। मु जेपरि तुम्भर विधि सबु शिखिबी, एथिपाई मु जे दुखग्रस्त हेली, एहा मो पक्षरे भल हेला। हजार सुना अपेक्षा तुम्भर मुखर व्यवस्था मो प्रति उत्तम। धन्यवाद। मंडली समस्ते बसी जीवा। ए समय आजिर ध्यान निमंते आमे प्रभुंक वाक्यरु पाठ करिबा। लुकलिखित सुसमाचार तार 8 पर्व 21-22 पद। लुक 8 पर्व 21-22 पद। किंतु से माननकु उत्तर देले, जो माने ईश्वरक वाक्य शुणती और पालन करती से माने मोहर माँ और भाई माने। सही समय दिने से ओ तांकर शिष्य माने गोटे नौकार चढ़िले। आउ से माननकु कहिले, आस ह्रदर आर पारिकी जिबा। सेथिरे से माने नौका फिटाई देले। प्रभु ए पठित वाक्य मध्य देई आमे समस्तंकु आशीर्वाद करंतु एवं ए वाक्यर मर्म बुझिबा पाए पवित्र आत्मा आमे प्रत्येकंकु कथा कहंतु। आमे समस्ते प्रभुंक गौरव पाए आ गोटे गीत बोलिबा। हे सकल देश प्रभुंक उद्देश्य रे आनंद ध्वनि कर। आमाने सियोन उपासना गीत बही तार 143 पृष्ठा 5 नंबर गीत। आमे समस्ते प्रभुंक गौरव पाई गीत गाउथबा समय मंडलीर दान संग्रह करा जिवो। दान संग्रह रे आमानकर मध्यरे प्रभुंकर दास बादल भाई अछंती, से सहाय्य करिवे। दान संग्रह परे परे आमानकर मंडलीर संपादक आसिबे। विज्ञापन आदि कर्म जणाइबा सहित आजिर दान पाए, वाक्य पाए एवं मंडली पाए प्रार्थना उत्सर्ग करिवे। ए सकल देश प्रभुंक उद्देश्यरे आनंद ध्वनि कर। हे सकल देश प्रभुंक उद्देश्यरे आनंद ध्वनि कर। आसरुष्ट चिते सेवा कर सर्वे महामहिम प्रभुंकर। आनंद उल्लासे गान करु करु शिक्षा मोरे प्रवेश कर। हे सकल देश प्रभुंक उद्देश्यरे आनंद ध्वनि कर। हुओ सर्वे ज्ञात प्रभु जे ईश्वर, से आम निर्माता आमे ताहांकर। हुओ सर्वे ज्ञात प्रभु जे ईश्वर, से आम निर्माता आमे ताहांकर। आमे ताहांकर, आमे ताहांकर, मेष तांक चरा भूमिर। से आम ईश्वर आमे ताहांकर, मेष आमे तांक फलर। हे सकल देश प्रभुंक उद्देश्यरे आनंद ध्वनि कर। धन्यवाद प्रवेश द्वार रे स्वगान कर।
ତାଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଧନ୍ୟବାଦ ସହ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ସ୍ତବ ଗାନ କର ତାଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତୁତି କର ତାଙ୍କ ସ୍ତୁତି କର ଧନ୍ୟବାଦ କର ସେ ଆମ ଈଶ୍ୱର ଆମେ ତାଙ୍କର ମେଷ ଆମେ ତାଙ୍କ ଫଳର ଏ ସକଳ ଦେଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି କର ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ପ୍ରେମ ଦୟା ତାଙ୍କ କେବେ ସରେ ନାହିଁ ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ପ୍ରେମ ଦୟା ତାଙ୍କ କେବେ ସରେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଅପାର ସେ ଆମ ଈଶ୍ୱର ଆମେ ତାଙ୍କର ମେଷ ଆମେ ତାଙ୍କ ଫଳର ଏ ସକଳ ଦେଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି କର ଆସହୃଷ୍ଟ ଚିତ୍ତେ ସେବା କର ସର୍ବେ ମହାମହିମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସେ ଗାନ କରୁ କରୁ ଶ୍ରୀ ଛାମୁରେ ପ୍ରବେଶ କର ଏ ସକଳ ଦେଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି କର सर्वप्रथम प्रभु को धन्यवाद देवा सहित उपस्थित समस्त को ख्रीष्टीय प्रेम नमस्कार जनावि समस्त को नमस्कार आज विज्ञापन देवा पूर्व गत सप्ताह दानर परिमाण शुणाई दूची गत सप्ताह सर्वमोट दानर परिमाण थिला 810 टंका आपण मन जानिछंती गत 18 तारिख दिन आमर एक्समास केरल सर्विस होता प्रभु सुंदर भाव में मंडली को व्यवहार कले आथर तो प्रभु दयारू मंडली पक्षर आम 3टा गीत सुजोग पाइलु आगु मात्र 2टा गीत होता ए वर्ष जनवरी मासरू डिसेम्बर मास पर्यंत प्रथम रविवार स्वतंत्र आम मंडली को उपासना करूँ आ जो मैंने वक्ता वक्त्री परिचालक परिचालिका थिले से मंडली पक्षर संबर्धना करा जाइथिला या प्रिय मन ज्ञान करी प्रभु को उद्देश्य राशि व्यवहार प्रभु गौरव पाइबे आओ बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया ए वर्ष कैलेंडर देइछंती जो माने दान देइछंती से माने प्रधान प्राय समस्ते पाइबे कैलेंडर उपासना पर समस्त खंडे खंडे नहीं जिवे आ विशेषकर बादल भाई देह मत असुस्थ अच्छी प्रार्थना करा आमे आसंता काली मध्य आमे गाँ को जाऊँ भावुची एक्समास में बोधे मो माँ मला पर प्रथम थर मुझे जाऊँगी मझे दादा मरीगला तापर जाइली किंतु स्वतंत्र एक्समास पर मो गाँ को प्रथम थर जाऊँगी तेज जा हो आपण मैंने प्रार्थना स्मरण करूँ आमर यात्रा कुशलता आ चेष्टा करुँची आसंता सप्ताह जेहेतु मुख्य वक्ता थे राजीव सामल आसंता सप्ताह मध्य सी आसवे आ मो व्हाट्सएप समस्त को जनईदेवी जहाँ आपण मानू कहली विज्ञान माध्यम आसंता सप्ताह प्राय समस्ते रे आसतु प्रार्थना करवा शैलाधिपति सदा प्रभु तुम्हारी पवित्र महानाम को धन्यवाद दूची
ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ। ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରୁ ଆଜି 22ତମ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଲ। ବିଶେଷ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ। ଗତ 18 ତାରିଖ ଦିନ ଏକ୍ସମାସ୍ କେରଳ ହେଇଥିଲା। ମଣ୍ଡଳୀର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଉତ୍ସାହ ଦେଲ, ଉଦ୍ଦୀପନା ଦେଲ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଗୌରବ ପାଇଲ। ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ହୃଦୟରେ ଚାଳନା ଦିଅ। ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରିୟ ମନେ ଜ୍ଞାନ କରି, ବିଶେଷ କରି ତୁମରି ସେବା ଉପାସନାକୁ ମନେ କରି ଉପାସନାକୁ ଆସିବା ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖୁଅଛି ପ୍ରଭୁ। ମଣ୍ଡଳୀସ୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ଦୟା କର। ବିଶେଷ କରି ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ଦାସ, ଉଲସନ ମଉସା, ସିଂନାନୀ, ମଲ୍ଲିକ ମାଉସୀ, କୁମାରୀ ଭଉଣୀ, ଏମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଏ ଦିନମାନଙ୍କରେ ସୁସ୍ଥତା ଦିଅ। ତୁମ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜାଗ୍ରତରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆସନ୍ତା ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯେପରି ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଆସିବେ, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ତୁମେ ଚାଳନା ଦିଅ। ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖୁଛି ପ୍ରଭୁ ବାଦଲ ଭାଇଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ତାଙ୍କ ସର୍ବ ଅସୁସ୍ଥତା ତୁମେ ଜାଣିଛ। ଦିନ ଥିଲା ପ୍ରଭୁ ତମେ ଛୁଇଁ ଦେଉଥିଲେ, ସୁସ୍ଥ ହେଉଥିଲେ। ତୁମର ମଧ୍ୟ ଆଜି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଅଛି। ତେଣୁ ତୁମରି ଶକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମର ଦାସଙ୍କୁ ତୁମେ ସୁସ୍ଥ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ପ୍ରଭୁ ବଡ଼ ଦିନ ଅଛି, ନୂଆବର୍ଷ ଅଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଏ ଦିନମାନଙ୍କରେ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଦାନ କର। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ। ସେ ଜଣେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଲୋକ, ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟ ହେଇଥାନ୍ତି। ବର୍ଷ ସାରା ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହ ମାସରେ ଯେଉଁ ଉପାସନା ହୁଏ ପ୍ରଭୁ, ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ସେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ସେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ତୁମେ ତାର ଗୌରବ ସ୍ୱରୂପ ହେଇଛ, ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଜିର ବକ୍ତା ତୁମର ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କୁ ତୁମ ହସ୍ତ ରଖୁଅଛି ବାପା। ସମୋପଯୋଗୀ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କୁହ। ସୁନୀଲ ଭାଇଙ୍କ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ନିର୍ଜୀବ ଯାନରେ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ହୁଅ। ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରି ପ୍ରଭୁ ଆନନ୍ଦରେ ନିଜ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଫେରିବାକୁ ପାରିବେ, ତୁମେ ସହାୟ ହୁଅ। ତୁମର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପରିବାର ସହିତ ଆସନ୍ତାକାଲି ନିଜ ଗ୍ରାମକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଛୁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ସେଥିପାଇଁ ସହାୟ ହୁଅ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁଶଳତାରେ ନେଇ କୁଶଳତାରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚାଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ବସୁ ବସୁ ନୈବେଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି ପ୍ରଭୁ, ଦାନ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ତୁମର ସେବା ଓ ରାଜ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ବିନିଯୋଗ ହେବ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ଦୟା କର। ତୁମେ ଆରମ୍ଭ କରିଅଛ, ଶେଷ କର। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି, ଆମିନ୍। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ୍ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ଆମେ ଉପାସନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପାରିଛୁ। ଆଜିର ଉପାସନାରେ ପ୍ରଶଂସା ଆରାଧନା କରୁ କରୁ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଯାହାକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ତେଣୁ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରମ୍ୟ କୁମାର ରାଉତ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋ ତରଫରୁ ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀ ତରଫରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କରି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଉ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରିୟ ଦାସଙ୍କୁ ଆହୁରି ବହୁଳ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରେ, ସେ ଆସିବେ ଏବଂ ଆଜିର ମନୋନୀତ ଚିନ୍ତା ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବେ।
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ କହୁଥିଲେ ଅନେକ ପଳେଇଛନ୍ତି ଗାଁକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କର ନିଜ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ରାମ ବାରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବି ପ୍ରତିପାଳନ କରିବା। ଦାସଙ୍କର ମୁଖରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ମାର୍କ କରୁଥିଲି। ପ୍ରକୃତରେ ଆଜିର ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶକୁ ଆମେ ପଢ଼ିଛୁ, ଆଉ ଲୁକ ପ୍ରଭୁ ଆଜି କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ଏ ବାକ୍ୟର ସେଇ ସତ୍ୟତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବୁଝିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଏକତ୍ର କରିଛନ୍ତି, ତେବେ କି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବା। ଲୁକ 8 ପର୍ବ ତାର 21 ପଦ 22 ପଦ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ବର୍ଷର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଆଉ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ଶେଷ ସମୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ଆଉ ଏ ଶେଷ ସମୟରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଏବେ ପଢ଼ିଲୁ ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି ଓ ପାଳନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ମୋର ମା ଓ ଭାଇମାନେ। ସମସ୍ତେ ମା ଭାଇମାନେ ହେଇପାରିବେନି, ସମସ୍ତେ ଗିର୍ଜା ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରିବେନି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେନି। ସେଦିନ କୋଉମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଏହିପରି ୱାର୍ଡ କହିଥିଲେ? ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ନାଇଁ? ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆସି କହିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ବାହାରେ ଆପଣଙ୍କ ମା ଓ ଭାଇମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ? ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣନ୍ତି ଆଉ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଭଲରେ ବୁଝିବା ତ ଜାଣିପାରିବା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଣି ପହଞ୍ଚାଇବା ପରେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ସେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ କଡ଼େଇକି ଆଣିଛନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିବସ, କିନ୍ତୁ ଜୟନ୍ତୀ ଲେଖା ହେଇଛି। ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ଜୟନ୍ତୀ ଠିକ୍ ଅଛି କି ଭୁଲ ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିବସ କି ଜୟନ୍ତୀ। ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଭୁଲ ଲେଖା ହେଇଛି, କ୍ଷମା କରିବେ। ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ସବୁ ବିଷୟରେ ବୁଝିବା। ଜୟନ୍ତୀ କାହାର? ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ, ଗାନ୍ଧୀ ଦିବସ କୁହାଉନି। ଆଫ୍ଟର ଡେଥ୍ ସେ ଉଠି ନାହାନ୍ତି ଆଉ, କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କ ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ପରମେଶ୍ୱର, ହାଲେଲୁୟା। ସେ କାଲି ଆଜି ଚିରକାଳ ସେ ଜୀବିତ, ମୃତ ନୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଡେ। ଆମେ କମନଲି ନେଇଯାଉଛୁ ଜୟନ୍ତୀ ଜୟନ୍ତୀ, ସମସ୍ତେ କହି ଚାଲିଛୁ, ନାଇଁ? ନାହିଁ, ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ସେ କ'ଣ କହନ୍ତି ସେଦିନ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, କାଲି ନୁହେଁ, ସେଦିନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ବଡ଼ ବିଷୟ। ଆସ ଆର ପାରିକି ଯିବା। ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଆଣି ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆସ ଆର ପାରିକି ଯିବା। ହୁଏତ ଆମେ ଏହିପରି ବୁଝିପାରୁ, ଆମେ ଏଇ ପୁରାତନ ବର୍ଷକୁ ବିଦାୟ ଦେଇ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା। ନଚେତ୍ ଏଇ ପାପ ଜଗତରୁ ବାହାରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଜଗତରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଯିବା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ପ୍ରିୟ, କିନ୍ତୁ ସୀମିତ ସମୟ, ଏଇ ସୀମିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସମୟରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆମେ ଅଳ୍ପ ଲୋକ ହେଇପାରୁ, ଅନେକ ଆହୁତ, ଅଳ୍ପ ମନୋନୀତ, ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାନି। ଆମର ଭାଇ ଟିକେ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସବୁ କେତେ ଜଣ ପଳେଇଛନ୍ତି ଗାଁକୁ, ଯିବା କଥା ଯାଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ସେଦିନ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେନି ନା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, କାହାକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଆମେ କରିବାନି, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଯାହାକୁ ଦିଆହେଇଛି ସେ ତ ଡେଫିନେଟ୍ କହିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ଡୋମିନେଟ୍ କରିବିନି। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି, ସେ ଡେଫିନେଟ୍ କହିବେ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ,
आपण मानकर मोर उद्धार करने से जगत रे जन्म नेले आंकु परित्राण कर्ता भाव जगत रे सर्व जगत ग्रहण कले। हालेलुया। उद्धार करने कहार भल लोक नुहे पापी मानकर उद्धार पाई जगत को आसिले। किंतु आज भी आजिर समाज आजिर मंडली से पापरे जड़ित। प्रभु वाक्य सफल होगा जाऊँ मो प्रिय माने अनेक आउ तो अल्प मनुष्य दिन आम मैंने केउटी स्थान पाइबा प्रभु राज्यर स्थान पाइबा तो आम चिंता करूँ। प्रभु आज आम सुजोग देइछंती वर्षर आरंभ आमर जत्न तत्व नहीं आज पर्यंत कड़े आनी अनेक थर अनेक साधु सन्थ योद्धा मान द्वारा आम सुमधुर वाक्य दे आम से प्रस्तुत करिसेंती। मु शुणिछि तो अनेक थर अति उत्तम वाक्य आम यहपरी आलोचना करू गिरिजा सले जाओ प्रभु दास आसी अति सुंदर वाक्य आम को दे गले देई तो दे गले मु ताकू केते दूर ग्रहण करिछि केते दूर हृदय धारण करिछि केते दूर पालन करिछि करूछि करबा को चाहूछि केते दूर प्रभु वाक्य को अपना हृदय धारण करी प्रभु इच्छा मते जीवन काटिया को इच्छा करुछि ना आज भी यही सुख स्वच्छंद अभिलाषा मध्य निजक हजाई देछि। प्रभुंकर रब आस आर पारिकी जीवा आपण मान टिके नाकू टिके अखाड़ुआ लगुथबो नहीं जहाँ भी हेले अखाड़ुआ लगिले भी अप्रिय सत्य प्रिय आर पारिकी जीवा लोक माने प्रभु द्वारा प्रस्तुत होबार दरकार। से प्रभुंर वाक्य को जब भल भाव आपण मैंने देखिए आमोस तार 4 पर्व को जीवे 9 पर्व 9 पदरु तार 12 पद देखिए ताले आपण मैंने जानीपर प्रभु केते दुख कष्ट क्लेश मध्य दे इस्राएल समाज को आनी मु वर्णना करने समय नहीं केते दुख कष्ट क्लेश दे आनी आनिला परे मध्य इस्राएल समाज प्रभु निमंते प्रभु राज्य निमंते प्रभु गौरव निमंते प्रस्तुत नथिला। तो आमाने आज कौन प्रस्तुत प्रभु 12 पदरे कहउछंती तुम्बे अपना परमेश्वर को साक्षात करने को प्रस्तुत हुओ कष्ट दुख क्लेश मध्य उद्धार करी आनिला परे मध्य प्रभु 9 पद 11 पद 9 पद 10 पद 11 पद देखिए प्रभु का वाक्य कहे तथापि से माने फेरिले नहीं। आमर जीवन परिवर्तन गोटे आवश्यक रही मो प्रिय माने खाली वाक्य शुणिले हम ना गिर्जा आसिले हम ना वर्ष आरंभ वर्ष शेष पर्यंत आ प्रभु जदि होगला नुआ वर्ष जगह बा कटक मंडलीर जगह स्थान नियंट हो नहीं जदि प्रबोज पड़ जाइए कड़े थे लोक आसिकी गोटे साइलेंस एरिया रे आराम से प्रबोज न है पर्यंत ढूल चली टायर्ड होते राति अनिद्रा वाच नाइट केते कौन भारी दुख लगे मते भारी दुख लगे शोबार अच्छी घरे शोबा प्रभु प्रांगण में प्रभु प्रांगण वाक्य शुणापी प्रभु आशीर्वाद अंशी हाँपाई कहीं आज पर्यंत आम प्रस्तुत हो पार्नु मो प्रिय माने सी तो परित्राण करने 2024 साल पूर्वर आमान निकट को आसते से दिन सुसमाचार वाक्य आज पर्यंत यही व्यवस्था पुस्तक आपण मान हस्तर मो हस्तर अच्छी जेपरी आपण मैंने मु फांकी न पारू खोला कथा नहीं फांकी न पारू से मोसा कहते द्वितीय विवरण 30 पर्व तार 11 पद 14 पद देखिले पढ़े जानवे यही वाक्य तुम समुद्र सेपार रे नहीं बा स्वर्ग रे नहीं तुम्हें माने कहबो किए आंभ निकट को आणिबो आंभ को प्रकाश करिवो से वाक्य तुम निकट रे तुम हृदय रे तुम सम्मुख रे अछि। हालेलुया हालेलुया। आमे पढ़ीछु 21 पदर वाक्य नहीं जो माने शुणंती आ पालन करंती समस्ते शुणिबे पालन करि परिबे नहीं प्रिय पालन करने लोक बहुत किंचित प्रभु को गौरव देवा लोक बहुत किंचित गिर्जा आसी प्रभुंर वाक्य अनुसार निजक प्रस्तुत करने लोक बहुत किंचित से बाइबल अनुसार प्रभु वाक्य अनुसार मुखरिस्तुत वाक्य अनुसार अनेक आहूत अल्प मनोनीत से अल्प मनोनीत ही केवल स्वर्ग राज्य से दिन स्थान पाइबे मो प्रिय माने। किंतु जदि आज आम प्रश्न करूँ
आम को मैंने स्वर्ग को जावाक इच्छा करूँ तेरे मंडली समस्ते हाथ टेकिबे आम जीवा आज्ञा जो मैंने जावाक इच्छा कर आपण मैंने प्रस्तुत अच्छा हाँ आज्ञा प्रस्तुत अच्छु पाप छाड़ी हाथ तलू आसला सीधा कड़े जानी ना स्वर्ग आड़ को नहीं सीधा नरक आड़ को हाँ आउ कि पाप छाड़ी ना जगतर लोभ भोगविलास पाप मंद चिंताधारा बचसा जिते प्रकार वाक्य वर्ड सब मेंशन होमर बाइबल रे सबू को आज पर्यंत धरी रखिंट मो प्रिय मैंने कौन लिखुं आमोस देखु आमोस तार 5 पर्व टिके बाहर करंतु मो सांगरे आमोस तार 5 पर्व तार 18 पद मु पढ़ुछि हाय हाय सदा प्रभु दिन बांछाकारी माने तुम्हें मैंने कहीं सदा प्रभु दिन बांछा करुअछ ता अंधकारमय दीप्तिमय नुहे हालेलुया भलरे मन रखिए जी उज्जवल ज्योति नहीं जगत को आसिले आपण मान को मते दहला पंकरु पापर अंधकार आपण मान को आनी मते आनी प्रभुंकर आलोकर पथरे कढ़ाई नेबे प्रभु दास कहउचंदी प्रभु द्वारा परिचालित प्रोफेसी करूचंदी ताहांक दिन अंधकारमय दीप्तिमय नुहे तार अर्थ कौन घोर कष्ट दुख क्लेशर समय मो प्रिय माने तांको क्रोधर से दिन के पलायन करि परिबो नाही जदि ता विषय आम चिंता करूँ कहीं कहूँ पलायन करें 19 पद टिके देखु ताले जानी पारिबे कौन मनुष्य सिंह ठारू पलाई जेपरी भल्लुकर हाबुड़े पड़ा अथवा गृह मध्य प्रवेश करी कांथ उपरे हस्त दियंते सर्प ताको दंशन कला से दिन ततुल्य से कहुच्छी ता हूँ अंधकार अंधकारमय दिन मो प्रिय माने प्रभु से भयंकर दिन आसवा पूर्वे प्रभु आपण मान को मते सर्वमंडली को प्रभु आह्वान करती आस आर पारिक जीवा किंतु आर पारिक जीवा से दिन लोक मैंने केते जण थिले जानती केवल शिष्य माने अनेक तांको पछरे जाउथिले प्रभु को सही शिक्षा साक्ष्य वाक्य खाद्य खाइबा पई आज भी आम मंडली रे जेतले प्रोग्राम होची गेट टुगेदर होची बाप रे आम मंडली पूरा हाउसफुल नहीं तादरे पुणी टिके झगड़ा हो जाइए मो टिके मांस रखिले सब तो खाईदे मो टिके खटा रखिले बड़ा दुखदायक बड़ा पेनफुल टाइम आर हिसाब आम मान को ही दबा पड़ो प्रिय जपरी आम उद्धार पाऊ मो प्रिय माने से दिन 12 शिष्य केवल प्रभु सहित ह्रदर आर परिकी गले ह्रदर आर परिकी केवल 12 शिष्य ही गले प्रिय बाकी सबू एपट रही गले जो मैंने प्रभु पछर जाऊे यहीपर अनेक ख्रीस्टियान अच्छा मो प्रिय माने ख्रीष्टीय से माने कहती आम मैंने ख्रीष्टीय भावापन्न ख्रीष्टर द्वारा आहूत ख्रीष्टाश्रित केते कौन कहती नहीं मत प्रभु जो अनुग्रह दान दे आज पर्यंत जगत आनी मुझे विषय कहवाक चाहे नहीं कारण प्रभु तो तांकर गौरव पर व्यवहार करेंगे तेबे से दान द्वारा मु जहाँ देखिपारे मुझे जो बहुत सान थी मंडली जाऊली संडे स्कूल से मंडली जो पेंडाल पर जो लोक मैंने बसुले मत देखिले भय लगुला कहीं भय लगुला ना से माने प्रभुंकर निकटतर लोक से माने प्रभुंकर निकटतर लोक आखु जीवाटा से माने एते पवित्र मु एते अपवित्र नाई मु तांको पाखु जीविनी दूर रही देखुथी से माने नितांत प्रभु परी यहीपरी मन करे किंतु एबे प्रभुंकर उपस्थिति अनुग्रह दया शांति आनंद जय पाइला परे आउ सबुठ बड़ अनुग्रह आत्मांकर अभिषेक पाइला परे मु एबे देखि पारुछि जानि पारुछि जो माने बसी थिले बा जो माने प्रभुंकर वाक्य पाई बहुत आग्रही बा कहती आमे माने प्रभु को जानिछु मते लगे से माने प्रभु को डायरेक्टली चिटिंग करुचंती कारण प्रभु मते देखई दियंती कारण मते प्रभु जो दान रे आनी से डेविल कास्टिंग पाई से अंधकार शक्तिर विरुद्ध रे डायरेक्टली मते देखांती आ मु देखि पारे अरे ए माने तो से दिन ए मान को भीतर ए माने बसी थिले तो पेंडाल रे आज गुणे माने भूत दूत हेबा परिवर्ते भूत कठोर वार्ड गड़ा ना हाँ मो प्रिय माने अप्रिय हेले भी सत्य प्रभु वाक्य आम महान को जीवन रे
ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆମର ଆତ୍ମାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିଥାଏ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଯଦି ଆଜି ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ କରି କେବଳ ଏହି ପର୍ବପର୍ବାଣରେ ସମୟ କ୍ଷେପଣ କରୁ, ତେବେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବୃଥା। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ, ସେଇ ଆମୋସ ତାର 5 ପର୍ବ 21 ପଦରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ, ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କ ପର୍ବ ସବୁ ଘୃଣା କରୁ, ଆମ୍ଭେ ତାହା ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରୁ, ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କ ମହାସଭାରେ କିଛି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହିବା। ଭଲରେ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣୁଥିବେ ଆଉ ବୁଝୁଥିବେ। ପର୍ବ ସବୁ ଘୃଣା କରୁ। ଲୋକମାନେ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେମାନେ ପଚାରୁଥିବେ, ଯେଉଁ ବିଜାତି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କହନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି? ଆମର ପୁରା ବର୍ଷକୁ ଗୋଟିଏ ପର୍ବ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଆମର ଟିକେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛୁ। ପ୍ରଭୁ ପର୍ବକୁ ଟୋଟାଲି ଘୃଣା କରନ୍ତି। ଆପଣ ପର୍ବ ଯେତେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପର୍ବକୁ ସେ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ଏଠି ଖାଲି ଲେଖା ହେଇନି ଆମୋସରେ, ଜିସାୟକ ପର୍ବକୁ ଯିବେ ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମ୍ଭେ ତୁମର ନୈବେଦ୍ୟ ପର୍ବକୁ ଘୃଣା କରୁ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ବାଇବଲକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ପଢ଼ିବା, ଜିସା କହୁଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିବସ, ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ଦିବସରେ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ କରୁ, ସେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାହା ହେଉଛି ଏକ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ଦିନ, ମହୋତ୍ସବର ଦିନ। ପର୍ବ ନୁହେଁ, ପୁରାତନ ଜୀବନ, ଅନ୍ଧକାରରେ ଥିଲାବେଳେ ଜୀବନ। ଆମେ ପର୍ବପର୍ବାଣ ପାଳନ କରୁଥିଲୁ, ଆଜି ବି ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଛୁ। ସେଦିନ ଅନ୍ଧକାରରେ ଥିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଥିଲା, ଆଜି ବି ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ବି ମୋର ମାନଙ୍କର ସେଇ ଜୀବନ ଅଛି, କୌଣସି ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ତେବେ କିପରି ସମ୍ଭବ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା? କିପରି ସମ୍ଭବ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ତୁତି କରିବା? ସମୟ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ପ୍ରିୟ। ସେଥିପାଇଁ ଜିସାୟ ତାର 9 ପର୍ବ ତାର 13 ପଦ 14 ପଦକୁ ଯିବେ, ଦେଖିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଜିସାୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ପ୍ରହାର କରିଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେମାନେ ଫେରି ନାହାନ୍ତି, କି ଅବା ସେମାନେ ସୈନ୍ୟପତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଏ ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ମସ୍ତକ ଓ ଲାଙ୍ଗଳ, ତାଳବାହୁଙ୍ଗା ଓ ଜଳଜ ତୃଣ ଏକା ଦିନରେ କାଟି ପକାଇବେ। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଥିରୁ କେହି ନିବୃତ୍ତ ହେବେନି। ସମୟ ଦେବା ପରେ ମଧ୍ୟ, ସେଇ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହର ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଂଶୀ କରାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ଆମର ଭାର ନେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଯଦି ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନ କରୁ, ତେବେ ଆମେ କେବେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଏକା ଦିନରେ କାଟି ପକାଇବେ, ଯାହାକି ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଜିସାୟ 10 ପର୍ବ ତାର 3 ପଦରେ ଲେଖନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଏଣୁ ପ୍ରତିଫଳ ଦେବାର ଦିନରେ ଦୂରରୁ ଆସନ୍ତା ବିନାଶର ସମୟରେ ତୁମେମାନେ କ'ଣ କରିବ? ଓ ସାହାଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ତୁମେମାନେ କାହା ନିକଟକୁ ପଳାଇବ? ଓ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତାପ କେଉଁଠା ରଖିବ? ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଧନ, ମାନ, ସମ୍ମାନ, ଆଧିପତ୍ୟ ଏ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଯାଆନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଖି ଆଗରେ ଏବେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଯୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ବଙ୍କର କରି ତାଙ୍କର ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ମାନେ ବଙ୍କର କରି ମାଟିରେ କେତେ 100 ଫୁଟ ତଳକୁ ଯାଇ ଭଲ ରାଜପ୍ରସାଦ ପରି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ନିଜର କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ, ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟି ଗୋଟି ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ତ ସମୟର ଅଭାବ, ସମୟ ତ ଶେଷ ହେଲାଣି। ଆଉ 10-15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବାକ୍ୟ ଶେଷ କରିବି। ଆମୋସ 9 ପର୍ବକୁ ଯଦି ଯିବେ, 2 ପଦରେ ଲେଖା ହେଉଛି, ତୁମେ ଖୋଳି ଯଦି ପାତାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଅ, ଆମ୍ଭେ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଆଣିବା। ଯଦି ଆକାଶର ନକ୍ଷତ୍ରଗଣ ମଧ୍ୟରେ ବସା କର, ଆମ୍ଭେ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ତୁମକୁ ତଳକୁ ଆଣିବା। ଓବଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ 1 ପର୍ବ ତାର 4 ପଦରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଦିନ ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ପଳାୟନ କରିପାରିବା? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଯଦି ଆଜି ବଞ୍ଚିତ ହେଉ, ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଦିନ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ କିଏ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଂଶୀ କରାଇବ? ଆମେ କି ସେ ରାଜ୍ୟର ଅଂଶୀ ହେଇପାରିବା? ପ୍ରଭୁ କି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ମୁକୁଟର ଅଧିକାରୀ କରାଇବେ? ଏ ବାକ୍ୟକୁ
आज आम शुणा केवल ता नुहे बुझा चेष्टा करवा यही वर्ष शेष पर्याय पर्यंत जी आम को कढ़ई आणले से प्रकृत में आम मान एक जत्नशील परमेश्वर अटंती से आम को सुरक्षा दे आम मान को पथ देखाई कढ़ई नवा परमेश्वर अटंती से मृत्युंजय परमेश्वर अटंती से आज आम सुरक्षित अटू से आज आम सुरक्षित अटू मो प्रिय माने जदि सुरक्षा पाई मध्य जदि मोर जीवन आमान जीवन आमान व्यक्तिगत जीवन पारिवारिक जीवन सामाजिक जीवन मांडलिक जीवन रे परिवर्तन न आसे तेबे आमाने कि प्रभुंकर गौरव करिपरिबा आमाने कि सेदिन प्रभु ठारे आनंद करिपरिबा जेतले मंडली को प्रभु आह्वान करिवे तांको सहित तांको राज्य को नहीं जिबा पई सेही मंडली सहित आमाने कोन यात्रा करिपरिबा ना मोर प्रिय माने सेदिन प्रभु एई मर शरीर रे ए मर जगत रे समस्त विनाश सांगरे आमान को मध्य निक्षेप करिवे केवल आम मान पई कष्ट क्लेश ही सार रहबो कई आम को उद्धार करने को नथिबो मो प्रिय माने कारण प्रभु दास कहते एफिसी 5 तार 16 पद को गले जानी परिवे समर सदुपयोग कर कारण काल मंद तार ठीक कथा ए वाक्य को जिते पढ़िबे आपण माने सेते मार्जित हेबे आ अन्य मान को आपण मान को द्वारा प्रभु मार्जित करि परिबे आपण माने मार्जित करि परिबे नहीं आपण मान को द्वारा अन्य माने प्रभु को पाई मार्जित होई परिबे आ माने जदि प्रस्तुत हेबा वाक्य को शुणा किंतु पालन करवा नहीं आर पारी को किपरि जीवा मो प्रिय माने आर पारी को जीवा कले प्रभुंकर साहाय्य तो नित्यांत आवश्यक प्रभु से दिन से डंगारे निजे नाउरी होते प्रिय निजे नाउरी हेले आ से 12 शिष्य तांको संगरे थिले बाकी सबू रहीगले मो प्रिय माने बाकी सबू रहीगले हृदय पारी रे एही पृथ्वीर ख्रीष्टीय पॉपुलेशन आपण माने हुए तो नित्यांत जानी थिबे सबुठारु महागोष्ठी ख्रीष्टीय संप्रदाय नहीं कि सबुठारु कम फ्यू पीपल्स अल्प किछि लोक जागतिक भाव में देव पूजक लोक हैं इतनी बड़ संख्यार प्रभु से स्थान देवे ना मोर प्रिय माने कसटी पथर यही पृथ्वी आपण माने कषा आरंभ हो सारी भल मन रखिए जो मैंने मृत्यु गले से माने आउ किछि करि परिबेनी जहा करिवे आमे माने बंची थिबा लोक माने आमको विवेक देइछंती अनुशोचनामूलक जीवन देइछंती आमे जेपरि परिवर्तन होई प्रभुंक गौरवर प्रशंसार स्तुतिर कारण हो पारू जदि आमानक जीवन प्रभुंक पाई प्रस्तुत न हुए तेबे आमाने प्रभुंक राज्य रे केबे भी प्रवेश करि परिबा नहीं आमने प्रभुंकर केबे भी साक्षी परिबा नहीं मो प्रिय माने प्रभु आज आमानु सुजोग देइछंती जेपरि से जो स्थान रे बास करती आमने से स्थान रे बास करि पारू प्रथम थेसलोनिकी 5 पर्व तार 10 पद लिखा जाए आमने जाग्रत थाउ बा निद्रागत थाउ आमे जेपरि तांको सहित जीवित रही पारू सेतिपई से आमान को जीवित करी वर्षर शेष पर्याय पर्यंत कड़ाई आनी मो प्रिय माने उद्धार करबा पई से प्राणपण चेष्टा करिसंती करूछंती आमने बंची थिबा दिनावधि आमे जेपरि तांको पाई बंची तांकर शेष रे तांको ठारे तांको उपस्थिति रे तांको राज्य रे प्रवेश करि पारू केते दूर संभव होइछि मो प्रिय माने किंतु आज भी आम माने जागतिक जीवन रे कालक्षेपण करूछु प्रभुंक वाक्य जागतिक जीवनर अवशिष्ट काल मनुष्यर कुविलास अनुसार क्षेपण न करी ईश्वर इच्छा अनुसार क्षेपण कर बोली प्रभु तांकर कहले प्रथम भीतर 4 तार 2 रे लिखा गला किंतु आज प्रभुंक इच्छा अनुसार कालक्षेपण करबा लोक केते जण हमर बेंच होई खाली पड़ी जाउची मंडली रे सबले सेही पड़ी डिस्कशन पास्टर रे चिंतित मंडली रे लोक माने आसुनांती प्रभोज नेला बेलू भर्ती होउचंती किंतु प्रभोज सरी गला परे बाकी हप्ता मंडली रे लोक नांती कोडे जाउचंती मो प्रिय माने ए सब तक जागतिक जीवन थिबा लोक माने ए माने प्रभु ठारे आपना को प्रस्तुत करिया को चाहि नांती प्रिय आ प्रभु ठारे प्रस्तुत मध्य होई परिबा नै शेष पर्यंत से निर्बुद्धि कन्यार नाय प्रस्तुत होई परिबा नै तेबे किपरि आमाने प्रभु राज्य रे प्रवेश करिबा समय बहुत अल्प प्रिय
ଆଉ ମୁଁ ବିଶେଷ ସମୟ ନେବି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଶେଷ ପଦ ଦେଖିବା ଏଭ୍ରି 4। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବି ନାହିଁ। ଏଭ୍ରି 4:16 ଦେଖି ଶେଷ କରିବି। ଏଭ୍ରି 4 ପର୍ବ ତାର 16 ପଦ। ସମୟ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ, ଏହି ସମୟର ଆମମାନେ ସଦୁପଯୋଗ କରିବା। ଲେଖାଯାଏ ଏଭ୍ରି 4 ତାର 16 ପଦରେ, ଅତଏବ ଆସ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ପୁଣି ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଉପକାରକ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସାହସରେ ଅନୁଗ୍ରହ ସିଂହାସନ ନିକଟକୁ ଯାଉ। କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ, ଭଲ ମନେ ରଖିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବିତ ମାନ ମଧ୍ୟ ନାମ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେପରି ଆମମାନେ ତାଙ୍କର କୃପା ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହରେ ବଞ୍ଚି କାଳର ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ସିଂହାସନରେ ଆମମାନେ ବସିପାରୁ। କାରଣ ସେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରକାଶିତରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯିଏ ଜୟ କରେ ଆମ୍ଭେ ତାକୁ ଆମ୍ଭ ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଦେବୁ। ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେହି ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଯେପରି ପବିତ୍ର, ଆମମାନଙ୍କୁ ସେପରି ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଯେପରି ସିଦ୍ଧ, ଆମମାନେ ସେପରି ସିଦ୍ଧ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଯେପରି ଦୟାଳୁ, ଆମେମାନେ ସେପରି ଦୟାଳୁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ତାଙ୍କ ପରି ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ହୁଏତ ଜନ୍ମଦିନ ଆମମାନେ ତାଙ୍କର ପାଳନ କରିପାରୁ, এই ଜନ୍ମ ଦିବସ ହୁଏତ ଆମମାନେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ପାଳନ କରିପାରୁ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଦୟା ଅଛି। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ମନ, ଆମମାନଙ୍କ ମନ, ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଆଜି କିଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଆଜି କେବଳ ଆମମାନେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖୁ। ସମୟ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ପ୍ରିୟ, ଆର ପାରିକି ଯିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। କିନ୍ତୁ ଆର ପାରି ଯିବା ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଆମମାନେ ତାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରରେ, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ, ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କି? ଯଦି ନୁହେଁ ତେବେ ଅସମ୍ଭବ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ସମସ୍ତେ କହିପାରୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କଲେ, ପରିତ୍ରାଣ କଲେ, ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ଆଉ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ, ଆମମାନେ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ନା ମୋର ପ୍ରିୟ, ବାଇବଲ କହେ, ପ୍ରକାଶିତ 14 ପର୍ବ ଲେଖିବେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ ମୃତ୍ୟୁ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କର୍ମ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ ହେବ। ଭଲରେ ମନେ ରଖିବେ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଆତ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ହିତୋପଦେଶରେ ଭକ୍ତ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା କୋଉ ଆତ୍ମା ଯିବ ପ୍ରିୟ? ଯୋଉ ଆତ୍ମା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବ। ଆସୁ ଆମମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପଣ କରୁ, ସମୀକ୍ଷା କରୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଂଶ ଏଇ କାଳର ଶେଷରେ ଆମେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବର କାରଣ ହେଇପାରୁ। ପ୍ରଭୁ ସେଭଳି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହତ୍ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରିୟ ଦାସଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଆହୁରି ବହୁଳ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଏ ସମୟରେ ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିବା। ଆଜିର ଏହି ସୁନ୍ଦର ଆହ୍ୱାନ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ଦେଖୁ, ମୁଁ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରବ ଶୁଣିପାରୁଛି, ମୁଁ କି ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିପାରୁଛି, ମୁଁ କି ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଯାଇପାରୁଛି, ମୁଁ କି ତାଙ୍କ ସହିତରେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ସହିତରେ ଯିବାକୁ ପାରୁଛି। ଏହା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସୁଯୋଗ, ଯେଉଁ ସମୟଟି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି। ହୁଏତ ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅନୁଗ୍ରହର ସମୟ, ତେଣୁ ଆମେ ସର୍ବଦା ତାହାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯାଉ, ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉ। ହାଲେଲୁୟା ଜିଜସ୍। ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଆଜିର ଏ ଚେତନାଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ତୁମରି ଗୌରବ କରୁଅଛୁ। ତୁମରି ଦାସ ପ୍ରଭୁ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ବାକ୍ୟ ନେଇ ଆସିଲେ,
ତାଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଲ ପ୍ରଭୁ ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ। ଏ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁ ଫଳପ୍ରଦ ହେଉ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଅନୁକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସେ ବାକ୍ୟକୁ ମାନିବା ପାଇଁ, ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କର। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରିୟ ଦାସ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦେଲେ, ପ୍ରିୟ ଦାସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁଳ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଭାଇଟି ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ପରିବାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ, ତାହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଜନକ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀର ଯେତେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନାମ ଧରି ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଏହିପରି ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଜନ୍ମଦିନରେ ନିଜ ନିଜର ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଗୌରବ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦର ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଉପାସନା କରୁ କରୁ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଭୁ ନିଜ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ଏସବୁରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସହାୟକ ହୁଅ। ଯେଉଁମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯିବାର ରହିଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କୁଶଳତାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଆସି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅ। ଆଜିର ଉପାସନାର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ଥାଇ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିଅଛ। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମର ଗୌରବ କରୁଅଛୁ। ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁ ସର୍ବଦା ତୁମରି ହସ୍ତ ରଖ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ମହିମା ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ କର୍ତ୍ତା ଆପଣ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମରି ହେଉ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ଏ ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମ୍ଭ ନାମ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ ହେଉ। ତୁମ୍ଭ ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ଯେଉଁ ରୂପେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେହି ରୂପେ ପୃଥିବୀରେ ତୁମ୍ଭ ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରয়োଜନୀୟ ଆହାର ଦିଅ। ଆମମାନେ ଯେପରି ନିଜ ନିଜ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଅଛୁ ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କର। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଣ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମନ୍ଦରୁ ରକ୍ଷା କର। ଯେଣୁ ରାଜ୍ୟ, ପରାକ୍ରମ, ଗୌରବ ସଦା ସର୍ବଦା ତୁମ୍ଭର, ଆମେନ୍। ଏତେବେଳେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ, ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ଦୟା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଚିରନ୍ତନ ଶାନ୍ତି, ଶକ୍ତି, ସୁମଧୁର ସହଭାଗିତା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଥାଏ, ଚିର ମଙ୍ଗଳ ଉପକାର କରନ୍ତୁ, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।